May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaduhang semana sa ordinaryong panahon. January 20, 2026. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Usa niya na kaadlawng ipapahulay agi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo mingon kang Jesus, tan-awa ra. Supak sa atong malaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa pag-adlang ipapahulay, si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon niya si Abiatar, maong pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalad, apan si David mikaon nini og iyang mga gipakaon ng iyang mga kauban. O unya mingon si Jesus, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tawo, apan wala buhata ang tawo aron sa adlaw ipapahulay. Busa ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw ipapahulay. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw Kristo. Mga igsuon gila ni Kristo. Nasayod ako ining bulan sa Enero. Busy kayo do ang ato ang mga simbahan sa pagsaulog nato sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Happy Fiesta sa sa ato ang mga parokya dinhi sa Misamis Occidental dinhi sa Archdiocese sa Osamis atong miaging semana sa Clarin, karong tumiaging Domingo dito sa May Santa Maria sa Tanggob. Nagsaulog usab diya ang kapistahan sa parokya ni Father Edgar Canama. Belated Happy Fiesta Father Edgar. Sa karong semanahan po usab ang pag-usod semana ang pagpangandam usab sa kapistahan diya sa Tabid sa parokya ni Father Alcher. So ug karon pong umaabot nga Sabado mga igsuon atong pagasugaton ang ato ang mahal nga Senyor Santo Niño gikan pentawon sa Sugbo. So magduyog ambit kita, maguban kita sa pagsugad nini dito sa Pantalan, inubanan sa ato ang mga kapilya diri sa Immaculate Conception Cathedral, no? Dayon pagasugaton, dayon paghalara natong mga sayaw, and mentras naa tayo mga presentation na sinulog na mga pagpasalamat nato sa mahal nga ninyo. Matag kapilya mo present, dayon mga program usab ang Confradia de Santo Niño nagiandam aron mahimong holistic ang pag-abot ug ang ato ang pag-celebrate sa kapistahan sa Santo Niño dinhi sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Kaya akong gibitan usab sa umaabot nga January 27, 2026 into karong umaabot na January 27 mga igsuon, pipila na lang kaadlaw maihap na nato, no, nga ato ang pagasugdan ang opening sa ato ang Jubilee 75 years sa atong lokal nga simbahan diri sa Archdiocese sa Osamis, no. Nindot ni siya nga ato ang imbitaron nato ang mga kabataan na to teach them, to enlighten them na giunsa pag-ugmad, giunsa pag-umol ang mga katawhan dinhi sa Archdiocese sa Osamis isip mga Katoliko. Nasayod kita nga importante ang sense of history mga igsoon. Kay kung kita manggod grounded kita sa history sa tuang gituuhan nga simbahan, dayon kabaluta kung unsa ang mga struggles nini, unsa ang mga hardships o giunsa gini pag-umol ang atong pagtuo, diha magud nato mas mapalawman ang ato ang pagsalig ug ang ato ang pagmahal sa ato ang gituuhan.
According sa philosophy, you cannot love whom you do not know. Mao na ang history, importante gayud nga ato ang makatunan. Importante gayud nga ato asyang totally nga masabtan ngano inani ang nahitabo sa tuwang simbahan diri sa Osamis. Mao nag-imbitara na ako this coming January 27, magsugod ta dadto sa Kuta Shrine, natay seremonyas nga pagasugdan, dayon maghimo ta sa atong solemn procession padulong diri sa simbahan, pero sa dili pa kita maabot diri sa simbahan sa Immaculate Conception Cathedral, aduna kita yung mga station nga to portray and to dramatize aron mas maklaro ug aron mas masabtan pagayod ang unsa ang mga panghitabo kaniadto sa atong simbahan, unsa ang history, no? So madadto na to makatunan mga igsuon diha sa karong umabot ni January 27, 2026. Magsugod kita sa may alas 7 sa buntag dito sa Kuta, then maghinay tag padulong diri sa katedral na ay mga seremonyas, na ay mga pag-portray sa history sa atong simbahan, pagkasimbahan diri sa Archdiocese sa Osamis. Nindot kini mga igsuon nga ato ang gimitaran ang ato ang mga kabataan, ato ang mga PPC officers, ato ang mga membro isip mga magtutoo na o magpapanaw sa pagtuo diri sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Osamis. Magadto kita kay nindot kini nga ato ang pangdanihon ug ato ang ipaamgo ug atong ipaila sa ato ang mga kabataan, labi na sa itong mga kabataan, ang ato ang pagkasimbahan diri sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon, ang ato ang ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga importante ang balaod. Nagpahinumdum kanato nga ang rules and guidelines, mga policies, kanang gitawag nato og laws, gihatag din kanato in order to give order and justice. Importante ang balaod to give order. O kani mo yung maghatag og hustisya sa mga tao nga namuyo anang lugara. Na sa matag balaod unta mga igsuon, dili lang unta ta bitaw kayo too much kayo nga sa pag-obey ni ini, pagtuman ni ini litra por litra, hantod nawala na noon ang espiritu sa balaod nga mao ang gugma. Kana bitaw? Mao bitaw na nga the spirit of law is always anchored in love, kay kaning kanang pagbuhat sa maong balaod gibuhat man ni siya aron bitaw sa paghatag og giya sa katawhan nga aron ang katawhan nga mohimo og mga lakang, mohimo og mga desisyon in according to the natural law, and this natural law is anchored to the moral law nga mao ang tinubdan sa kalinaw o pagbinahalay o pagsinabdanay. Mao pa gina ang bottom line ang tanan mga igsuon nga kana bitong kung naay order, because God is a God of order, God is a God of just, na kana bitong pag obey na to ani, pag-execute na to sa mga balaod na ato ang gituman, nakasabot bitaw ta, nasabtan bitaw nato kung unsa ang espiritu niini. Dili lang ito lang bitaw nga mura jud kana yung word by word kinato gituman ang balaod, din nalimtan nato noon kung unsa ang main purpose and meaning ani mga balaod natong gisunod. Mao bitaw na, for example kanang balaod di sa trapiko. O para dili magkaranggakas no, para kung kinsay mauna, kinsay mohunong, kinsay ang mugo ana. So nay order, hanay. Pero karon ngano man nga we learn to compromise and bend these laws of traffic kung naa na ang mas greater na pagtagad sa kinabuhi. For example, maingon ta nga kaning lugara one way, pero kung naa gani na moabot gani nga kanang ambulansya, mga tao nga emergency, mao na nga atong pasudlon, ato ang palutson. Ang nagpamatuod kini nga ang kinabuhi sa tao mas importante kaysa balaod nga gi-implement sa tao. Sa to pa di ay mas importante gyud ang kinabuhi sa tao mga igsoon kaysa mga balaod na gimugna sa tao.
Mao na nga kani bitong tanan nato ang mga gipangsunod unta nga mga balaod. Kailangan unta na kitang mga nagtuman niini nakasabot ta ngano ngano man na gipatuman ni sa tua. Dili bitaw ta ingon nga mobuhat lang na dili ta mo mo mulatas anang linyaha tungod kay red light, dili ta nga moadto anang lugara tungod kay naay nakamarka nga dili pwede no entry ana, kundili gibuhat ni siya tungod kay dili pwede nga mulatas ka tungod kay it cause chaos, it cause dangerous na kung mulatas ka nga mula pa, posibleng nga mabanggaan ka ana. Dili no entry diya tungod kay no entry kay tungod kay dili pwede nga one way ra atong sa unahan bantog nga dili ka pwede nga mlusot diha nana bitaw. Bitaw you learn to transcend, you learn to go beyond. Why do you follow these rules? Mao na nga na ang kanang espiritu bitaw mismo ato nasabdan ngano magsunod-sunod ta sa mga balaod. Dili bitaw ingon kay nahadlok ta madakpan, mahadlok ta kasabaan, mahadlok ta nga prisuhon usa ba? Not out of fear ang atong pagsunod kundi out of understanding, and we know the spirit in following it. Pero bitaw na ako usahay na mag-drive man jud ko no. Bitaw magkatawa ko usahay sa magulingon bitaw nga usahay unya na magsuloob ka ng seatbelt kung kita na ko sa unahan nga naay checkpoint naay police ana ko bang asus ako mismo sa kong hingon di ay magayon ko nga wala na ko nakasabot di ani di ay kay nga naman unya ra man ko mosulod og seatbelt kung nanay manakupay sa to pa wala na ko nasabtan ang purpose ngano gina-check ang seatbelt. It is not for the end sa nag-check ni kundi it is in my own purpose na for my own safety. Mao na nga ang gusto ra man gyud sa gobyerno, ang gusto ra man gyud tao sa pagpatuman niini is ang kana bitaw ang advantage sa nagsunod niini. Kana anta mga igsoon. So kana ang unang punto no nga sa in following rules, in following laws, not because out of fear, out of kanang nahadlok ka, kundi you know and understand why you are following it. Ikaduha mga punto po na ko mga igsuon nga sa tanang balaod natong gisunod either sa school, sa society, in the community, we learn to compromise things, we learn to bend these laws for a greater purpose, labi na ko ang gistoryahan ni ang kinabuhi na. So mao na mga igsuon na mao po niyang nitabo karon diri sa ebanghelyo na gisaysay sa atong ebanghelyo na si Jesus gibatikos ta siya nga anuman nga nagbuhat sila og mga trabaho sa adlaw ipapahulay, nangutlo sila og mga uhay sa trigo na it is a day of Sabbath, na it is for them during the time of Jesus. If you do any act during the day of Sabbath, it is a grave sin for them. So inana kami tikiluso ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga eskriba ug mga pariseyo in following rules and laws. Kanami taong ikamatay na yun nila nga ikaw wala jud ka mosunod aning mga balaura. Pero unsay gibuhat ni Jesus na gipahimangnuan kita sa ebanghelyo na to karon busa angay buhaton bisan sa adlaw ipapahulay. Ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhat ang tao aron sa adlaw papahulay. Kaya ang anak sa tao maumay magbuot sa angay buhaton. Jesus is the fulfillment of the law, my dear brothers and sisters in Christ. Dili ang nato na siya kalimtan. Na si Jesus dapat ang mas labing masunod kung unsa ang dapat atong buhaton. Usahay man gud ang balaod sa kanabitang kalibutan, usahay mas gipakadak-an pa nato. Usahay ang balaod sa aning sa civil, usahay mas na-implement pa kaysa balaod sa Dios. We know during sa akong pag-eskwela no sa philosophy naaman na siya kanang hierarchy, naaman na siya gitawag nato asa gikan ning mga natural law, moral laws, kaning mga policies, kani nagikan gyud siya mismo sa kuan gyud tinubdan gyud ni tanan sa gugma which ang gugma mao man ang Ginoo.
So sa pa di ay kaning pag-implement nato sa mga balaod bitaw no nga about abortion, about same-sex marriage, they are legalizing things which is in the eyes of God, this is bad, which is not good, which is not accepted. Pero sa mata sa tao, gilantaw nila nga natural ra, okay ra. So ang pangutana ani karon, kinsa di ang mas masunod? Ang Dios or ang tao? Mura magud noon og ang tao naman noon maoy kana bitawng dapat na mas masunod then ang balaod sa Dios murag gi-compromise na lang, murag gipahaom na lang sa standard sa tao, dili na mahigsuon. Dapat ang tao maoy mo-adjust, maoy mo compromise kung unsa ang gimandato sa Ginoo para kanato. Dili ang Dios, dili ang simbahan maoy mo bend o mao lang luoy kung mura bitong mo adjust kung unsa ang gitudlo sa civil o sa society. Mao man yung nakapait ani karon panahon na gud nga imbis ang taga simbahan mo impluwensya sa kalibutan. Ang kalibutan naman noon gusto mo ay magmando sa simbahan o magmando o sa gitudlo sa Ginoo. Bantayan nato ni mga igsoon. Kay kung sahay bitaw, kay nagtuota nga legal ni siya sa mata sa kalibutan, dili bitaw ng legal, moral sa paglantaw sa Dios. We always remember, not all legal are moral. We always bear that in mind. Dili porket legal ni siya sa mata sa kalibutan, it is already morally accepted in the eyes of God. Non sequitur, it doesn't follow. Mao na nga magbantay yun ta kung unsa nga balaod atong gisunod. Kini nga balaod nakaangkla bini siya sa balaod sa gitudlo sa simbahan, sa gitudlo sa tuong Ginoong Hesus. Kay matud pa sa ebanghelyo, ang tao busa ang anak sa tao mao'y magbuhat og angay mao'y magbuot sa unsay angay buhaton. Mga igsuon, dili inta kitang mga tao mao'y magbuot, kundi ang Dios dapat mao'y magmando o magbuot kinato. O magpalandong ta sa iyang kabubuton. Kay kung inani magud ang ato ang prinsipyo sa kinabuhi, nabisan pa og labag sa tong kalooban, pero kay kini mao may gitudlo sa simbahan, we learn to compromise things. We learn to bend our principles in life aron lamang nga matuman ang kabubuton sa Ginoo. Naamag tayo mga nagadaiyang mga gusto ba? Naamag tayo mga nagadaiyang mga plano sa kinabuhi. Pero kaniya to mga plano, kaniya to mga gusto, it should be in accordance kung unsa ang gimandato sa Dios kanato. Dapat in coherence ta, dapat consistent ta. Kung unsa gisudlo sa simbahan, mapudong ato ang aksyon. Dili dapat ang mo-oppose kay kung na lagi oppose tayo, diyan naman magsugod ang tension na dayon. O kung na tension, diyan na din magsugod ang chaos. Mawala na din ang harmony. Mawala na din ang peace. O usahay mayo inundan nga gubot ta. Mao na nga usahay gubot ang panghuna-huna, gubot disturb ang atong kasing-kasing, wala tay peace of mind and peace of heart tungod kay wala man siya nagtakdo ang panghununa sa tao o panghununa sa Dios na mo hinungdan nga wala tay in harmony with the law of sa Ginoo. Mga igsoon, inani unta nga atong panglantaw no nga we learn to evaluate, we learn to check our sa atong panglantaw sa kinabuhi kung uyon ba kini nahiuyon ba kini sa balaod o sa panglantaw sa Ginoo. Mo bitaw na inani ang simbahan mga igsoon. Nakana bitaw kaming mga pari na magyud pud may mga personal plan, mga personal na mga tumuog tinguha diya sa matag parokya. Pero before may muhimo og konkreto nga action, we make it sure na kani ang mga plano, kani ang mga gusto in accordance kung unsa pud ang mandato sa mahal arsobispo. Dili mi dapat nga malimot na ang pagkapari nakaangkla sa ato ang local local ordinary sa to ang local superior nga mao ang obispo anang diocese or archdiocese.
Kay kung kami man gud maghimo og mga plano namo nga wala na naisubay sa unsa ang mandato sa obispo o sa simbahan, mo na hinungdan nga naay opposing force o na nga naay mga tension. Wala mao na usahay magubot. Dili lang ni sa simbahan mga igsoon. Diha pod sa atong pamilya na dapat ang mga anak na magpalandong sila kung unsa usab ang mandato sa ilang mga ginikanan, kay ang mga ginikanan dili man na mohatag og mga mandato or instruction which is makapapukan sa ilang mga anak. Mao na nga mga anak bisan pa og mga bright na kayta, natay mga naabot na sa kinabuhi, na natay mga napatunayan, dapat kabalo gyapon ta magpalandong kung unsa pud ang instruction o mandato or balaod sa ato ang mga ginikanan diya sulod sa atong panimalay. Bisan pa og kanang kabalo na kay tanaw unsaan dapat, pero we should be humble enough mga anak nga kita magpalandong gyapon kung unsa ang giingon sa atong mga ginikanan mintras buhi pa sila, kay sila magipinadala man na sila sa Ginoo. Mga igsoon, sa dili pa nako tapuson ang ato ang pagpamalandong karon, tugutin niyo ako na pagabasahon ang pag-ampo alang sa Jubileo de Diamante sa pagkalokal nga simbahan sa Usamis sa 2026. Isip pagpangandam nato sa atong opening karong umaabot na January 27, 2026. Makakagahom og may gugmaong amahan sa among pagbarog sa lusuranan sa ika-65 nga tuig sa among pagkalokal nga simbahan sa Usamis. Among gibayaw ang among mga kasing-kasing kanimo diha sa pag-ampo. Aniya kami isip mga magpapanaw sa pagtuo. Mapasalamaton sa panaw din ikaw nagagiya kanamo. Nagapasalamat kami kanimo sa dili maihap nga mga panalangin nga imong gigasa kanamo sulod sa 65 ka madagayaong katuigan. Ikaw nagagiya kanamo diha sa among mga pagsulay ug kadaugan. Ang imong kahayag nagdamdag sa among agianan sa matag kalisdanan. Samtang kami nagandam og dayon pag musaulog ni ining mahinungdanong hitabo, kami nagahangyo sa imong makanunayong paggiya og grasya. Tagay kami kinaadman sa pag-aninaw sa milabay uban nga pagpasalamat. Mapuy-an sa bug-os nga kasamtangan ubag pagtuo ug magdawat sa umaabot ubag paglaom. Sa among paghandom sulod sa Jubileo de Diamante sa among pagkalokal nga simbahan, among bag-ohon ng among pagsalig pag-alagad kanimo ug sa imong katawhan. Imo kaming mga iiwag sa paglaom sa mga gagmayng simbahanong katilingban, diin among ipadanag ang imong kahayag aron ang tanan na makasingati sa imong justong tabang. Among gipiyal kining tanan na among kasaulogan sa imong mapinanggaong mga kamot. O Dios, sayod kami nga diha kanimo ang tanan mamahimo, hinaot unta nga ang imong simbahan sa Usamis magpadayon nga mulambo ug mulipang, giniyahan sa iyang kinaadman ug grasya karon ug sa gihapon. Kini among gihalad ug gipangayo pinagin Jesus imong anak sa among Ginoo diha sa Espiritu Santo uban sa bulahan nga Birhen Maria, ang among pinanggang birhen sa kuta. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga benefactors and friends, labi na sa ato ang mga makanunayon nga nagsuporta kanato, nagpanguluhan diya sa San Mateo Rizal ni Ate Laila Del Mundo o sa ato ang tita diha sa San Mateo usab si Tita Barrera and family. O daghang salamat usab sa ato ang mga foster parents diya sa Kainta, si Sabadoan Kahandig family. O belated Happy Fiesta diha sa ato ang mga igsuon igagaw nga nagsaulog na tumiaging Domingo diha sa Pagadian. Happy Fiesta, Viva Pete Senior. O mga igsoon pina ni Kristo sa tanang mga kaigsuon nato nga naminaw karon labi na diha sa Mars MC, sa Mercury, Katadman and Main Branch, o sa ato ang mga kaigsuonan diya sa Pulot High School, sa tanang mga naminaw karon na nagpa-shout out, may buntag ug God bless kaninyo. Igsoon dili lang kukuto bayog kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud natong pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa kanang andahon dili gayud malaya.
o tempo sa ting bunga mohatag siya maayong mga bunga. Hinaut paunta na kining tanan natong mga nadungog o gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhing balaan. Na mao'y magdala kanato sa tuang tumong o gitinguha ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab. Uban sa pangama sa atong mahal nga birhen natong gitawag dinhi sa misnon ang birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless ug maayong adlaw katong tanan.